Langsung ke Swrangchati ni Kokborok Koktwma andro lo tamo ni mesti materi ni Kokborok Koktwma rongkha. Longkampura amsi biosep jawan rok tini bai bisip nini ulo tongthok lai pale silaika. Longkampura amsi biosep jawan rok tini bai bisip nini yagulo tongthok lai pale silaika. Abun logi hasti lokno tongthok pale di khaka hambo yafalaika. मेरी तरफ से मेरी बटालियन और समस्त बीएसएफ के तरफ से समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम करीब 2 साल के बाद तकरीबन 2 साल के बाद आज हम खुल करके होली मना रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हम सीमा पे रहते हैं, प्रथम सुरक्षा पंक्ति हैं और हमारे जवान जो कहीं छुट्टी नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पे हमारे बीच में ये जो हमारा दूसरा घर है यहाँ पे हम होली मना रहे हैं, होली उत्सव मना रहे हैं। एक बार फिर हमारे वाहिनी के तरफ से और बीएसएफ की तरफ से आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Alburumda hastini kersa idrungna thayao phezane mane rongwe mane tongo naimu thangra omo halkino kaham mani mankha mungya kami amsaya. Hastini Montri Okra Biplop Kumar Dev, President Guri Tirpra Samnani Baga Imang Muk Tongphana a Imang Te Muk Thang Ima Phajing Thanglia. Kurungsa Amsayo Salbrumno Phegdane Manani Simitiangi Shidi Kran Manjagi Tongo Hane Hai Shidi Kran Manjauka Mungya Kami PSB Khobja Shoburam Chaudhary Kamini Bolong Bishingo 44 kg Shidi Kran Bolongo Hujak Mankha Mungya Kami PS ni Policing Thani Koktwma Manke Police Thangai Shidi Kran Khozai Phegya Oshi Gotam Deburman Tojo Mumbai Shidi Kran Mungya Kami PS to Bujaka Carbon da ya sir. Baun si listen am na I witness. Carbon likhi kaisa carbon. एक मिनट बताओ बोले सोचरी में यही सब ले दिनोरे सोचरी में रिबा मानती में यही साइड का ओइ बुम जोर सिम में मा परया सिनसे कुसु रंग ते पर बजा आगे फुरले न फुरले फेका बुम साइड ना में यही साइड दो मिनट ओइ रिदी तबिना माये ताकि जान से दो हां कि ले था माये ini baru nak kena benda kasih member. Yes, itu sistem macam ni. Kamu borok saya, kau kan ya cara mau ini. Jadi nuk khai singkeri trikna jada besi itu nama baik. Kap khaya sini yang harus mau. Orang kalau kau pasti dalam lah. Macam tu mata. Nah, orang 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 mampu makan jai, rumah mati. Kamu? Orang mampu, aku kurang kamu sih pan jauh lebih, mampu macam lebih. Boleh orang? Arab kamu. Sudah, malah supply saja, jangan. गाड़ी लोगों को या तो क्या पैसेंजर होते हैं मतलब yang baru garis lain itu रिजर्व सारा फंस गए मतलब Rijab tu mana tak? Sar bobo hagi tini bolong bisingo o je dry ganja mani khabni. Kaisa information mangkha je Sudara Chaudhary para ni lama bolong bisingo lama ni bolong kinaro aro
गाजा पेकेट खायखालाय जाथों जों खबर मोनहा आरो जों खबर मोननाय जों थांलायखा थांनाय माने बरे जों आरो माने के 6टा पेकेट 6टा पेकेटआव टोटेल 44 केजि जों गाजा मोनहा जागाव ओंगा मोजां बाजेट दहाय ती हेका बाजार मूल्य बसुल साराबो बाजार मूल्य अनुमानित 35,000 रांनि Tini phasha lengka tongthok holini sal haike tongthok palini sal tongthok palini sal rugui joto hase sikla sikli ni simi jengge joto cherai okra hinjawoi joto no tongthok laija omohano mangpli nusakha bobagra khor agroni dim sagar park joto tipra sarok nakaribo koboni bosoni thunghairo pali silaikha tongthok holini sal joto pali silaijak bobagra khor agroni haradon songo amsani dim sagar park sikla sikli ro Palinangka to mare thungla Palinangka to mare thunglai Nokburum burum thangai sola Palinangka to chini mare songkharlai Busuk tongthok busuk chathok chini khawo belai jadu chini khawo belai Palinangka do mare thungla Thumung ki shari manke jora thunglai khamu kha phur Isha manui maya nangai yak ba yak rom laye Thumung ki shari manke jora thunglai khamu kha phur Isha manui maya nangai yak ba yak rom laye Bongburai thunggo bumbu barbai Chungle thunggo mare songbai jadu Chungle thunggo mare songbai Palinangka do kising thangla Thumung ki shari manke khaja thunglai khamu kha phur Sapung hapung thunglai kamon pul kamon sak supung Thumung ki shari manke khaja phulai khamu kha phur Sapung hapung thunglai khamu phul khamu sak supung Korogori shari changori shakhawe Mare ki ting songbai jadu Mare ki ting songbai Palinangka do mare thunglai Nokburum burum thangai sola Palinangka do chini mare songkharlai Belai jadu chini khawo belai Palinangka do kising thangla nobun burum thangai shola Palinangka do sini kising song kharla Busuk tongthok busuk sathok sini kha belai jadu sini kha belai Palinangka do
सारै मानखे जरा थोंलाय खामुखा फुरो किसा मोनै माया नांगै यागबा याग्रम लायो Bongberai thenggo bumbu barbai Jengle thenggo mare songbai jadu Jengle thenggo mare songbai Pani nang khado kising thangla Shari man ki khaja thulai khamu khapure sapung hapung thanglai kamon pul kamon sak supung ki shari man ke khaja thulai khamu khapure sapung hapung thanglai kamu pul kamu sak supung Korogori sori cangori sakawe Mareng kiting songbai jadu Mare kiting songbai Palinang khado mare thunglai Nok burung সবাই আমরা বাইরে খেলছি আর কি করবো আর আজকে মানে আজকাল তো মানে বিশাল ভালো না লাগে মানে লোকটা একটু বেশি বাইরে গেছিলাম এই কারণে লোক কম লাগে পরে সামনে বছর আরো ভালো হোক মানে কোনো অসুবিধা না হোক এই লাগে আমরা সবাই ভালো প্রত্যেক বছর কি আসেন এখানে প্রত্যেক বছর তো আসে দিনের বেলা মানে দিন শিশু ভালো না লাগে মানে শিশু সিজন হয়ে যায় কি বলবে সবার উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে সবার উদ্দেশ্যে তো আমি কিতাব বলবো আইও সবাই খেলো এনজয় করো যাতে ঝগড়া টগড়া না হোক মানে কোনখান থেকে আইছেন কোনখান থেকে আইছেন আমি হলে বল ক্লাব প্রত্যেক বছর কি আসো প্রত্যেক বছর আমি Zara noko tomai bom mo Zara mo sungor paidi dai sumi baksa kholi thuk paidi enjoy khai paidi Kini location kini khara bose thake na dal Tokyo borok to belan khong phaiye sin tim ko belan kubang no sara boso no sung to phayo dai Zara phaya no ya Zara jaga saime ro borok phaidi jaga ni mungkha dimsagot jotno sinjongmani agluni sikle na tamok kobong na bose Sikli to obviously bong sanu mo sung phaidi ni no Holi খেলাইছি এবছর দেখছি আরো লোক বেশি আর যারা ঘরে আসে তাদেরকে বলবো এখানে খেলে আমাদের সাথে এনজয় করার জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করছো তোমরা হোলি খেলতে গিয়ে বছর এত কিছু বলবো না আমি বাস এখানে আসো এনজয় করো বাস প্রত্যেক বছরই কি এখানে আসা হয় প্রত্যেক বছরে এখানে আমরা আসি আর লোকই এখানে বেশি থাকে সবসময় এবছরে অনেক বেশি লোক দেখছি এখানে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এই হোলি উপলক্ষে কি বার্তা তোমার যারা বন্ধু বান্ধব রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকে তাদের উদ্দেশ্যে যারা ঘরে আসে তাদেরকে তো আমি বলতে চাই যে এখানে খেলে এনজয় করো এখানে আসো দেখো যে লোক এখানে তো প্রচুর আসছে এবার তো আজকে তো ফার্স্ট ডে আর এত লোক তো বাপ বলংখো তংসা পংরা থাঙ্গৈ মখল কুলিক জামানি খরকসা সিকলা তিনি রমজা খান কুলি কংনাই थाराय सांग्रांसाव फुं आसुगो हरिमंगल विलेज कमिटि बिसिं खबजाक दिस्तारामपानि बलंखो तमसारमनो थांगै सिलायगुलि नांगै मकल पामानि मं बिसिराम रियां उमर बिसि नैजिजार गामि आमबासा थाना खबजाक प्रखराय पाराव तमसारमनो थांमानि फियाबा मकनो गुलि जावै फायका बेले साखामि मंबाय थानाय साल दलाय हांखर साखामनागो तुबुखे मारजंगो तनो साखलायनाराव जिबि साखामनागो रिवि हरमानि पार्टीमं रुतुमनि उलो ताइमथाराव थानाय हर पार्टीमं बाय गोरोंजाक वानसुगै कक्सि जाजांनायनो रंमै आमबाजा थानाव तुबुलायखा सिक्लानि मुं सनिराम रियां हिनै कक्तमं सेमानका
Ambasadorनि busi saka SDPU Subon Mojumdari Chaitumbai Naimutharok Kahambuthai Manka Saimanka Naimutharok Siklana Romai Dormanogo Tisanaite Police Iman Bo Sanjangnai Jerok insurance khane bagai 1000 rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno sungnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotuni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubjagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khatimuni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tai rang khatimuni kokbiti nawi mano Hanjar bazar bukhaksini Koipang ADC village Tiprasa Sebok Khadironi Loa Jongbai Jere Basharoni Bisingo Bizab Sikong Sidera Bagri Zakha Hanjar bazar bukhaksini Koipang ADC village Tiprasa Sebok Khadironi Loa Jongbai Jere Basharoni Bisingo Bizab Sikong Silai Te Chumjana Yiro Bagri Zakha Abone Kribo Khong Thamsin Nukhongo Gunda Bagri Kha Padoma Jaka Tiprasa Sebok Mothani Central Committee Tangfang Shivananda Deborma Yaksu Tangfang Podmuluchan Chomatia Te Hanjar bazar Tiprasa Sebok Mothani Tangfang Motilar Riang Tangfang Sunitiang Akosong Kami Jolebari Blok Amsaini Waipang kami Baikura Thanani 14 km bisingo Waipang kami wo Sini Tiprasa Employees Association Tei Tipra Mothani or local leader Rogbai Sung Godalai or ni Bigra Kangra Tangnai Rognosung Sini Tiprasa Dofani Bigra Kangra Rognosung Sini Sung Jesukmatei Sung Gundaro Serayogni Kamsiliro Akro Boy Khata Bagan Hisung Pelizaka Ga Samungto Sini Sara Tiprano Pokun Zagaobu Juda Zagawa Amtikan Solitungbu
ओंखाय जों अर हायै जों आसोल समस्या कत जों नुफैखा अर तै सिकरै तैनि व्यवस्था करै तै नंनानै अरनि गामि 50 परिवार दंगो ओ गामिनि तै नंनानै कोनो व्यवस्था करै बेलाय वाना मा संसा बर बाहागे थांनि दंखा जों लामा हामिया बेलाय कष्ट खाय जों अर फाय सफैखा लामा तो हामियानो फियाबा जत्तनिसाय जायाले तैक्रि ओंखाय चिनि तिप्रासा तो फारन जों नुकबानि जे बिसिं बिसिं गामियाव तैक्रै लामा क्रै कारेन्ट क्रै ओंखाय बरने रोंक्रै शिक्षा क्रै स्कुल क्रै तै साक हामने बाङै हास्पाताल क्रै जोंनो जे सुबा सौरनाय आरो चिनि तिप्रासा एमप्लयिज एसोसिएशननि सेक्रेटारि दङ जे मतिलाल रियां तै आरि प्रेसिडेन्ट मतिलाल रियां तै चिनि सेक्रेटारि दङ सुनित रियां ओंखाय चिनि जे तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टबो दङ जे गुबुन अन्यान्य मेम्बार्सबो दङ चिनि तिप्रासा एमप्लयिज एसोसिएशननि बाहायनो जे अन्यान्य मेम्बार्स दङ अ गामिनि लोकेल लिडार्सफोरबो दङ जतनो जों बेलाय बेलायखे खा आंनि हामजागुन बेफारजाव बसकांगो तैबो जों अमतेखौ सुबानानै हिमान सगै दङ आरो गयफां गायसैया yang एलाकाव जों जे जों साब्रुम एलाका शान्ति बाजार एलाका जों तैबो तैसा जे काहामखे सुबामानो पारा गामि गामि थाङै जे ग्रिजाराव बाहायके बमते अवस्थाके दं आबरनो जों तैबो काहामखे जों खबर नानाय जों कर्मचारि जों आसागै दंया सिनि कर्मचारि लगे सिनि जे ससियेल वार्कार सिनि दफानि बर' लुकरबो दङ बर' तैसों सामं दांनाय जत थानसाके जों कर्मचारि बाय ससियेल वार्कार बाय जत बाय যারা শিক্ষিত দंनाय रक जतनो जों सिख्ला रक जतनो बुरि रक जतनो तै जों सामं थांनाय खांख्लाय सिनि साक थालाय खांख्लाय जों सालसे जों यगनाय सालसे जों मुक्ति मानाय आकक आं जतनो सावै जोंनि स्रांचाति जे चेनेल मिडिया जोंनि जे जों दिनैनि सामं दं ब खबर नाना बाङै थमना बाङै फाइमानि जोंनि सन्जय मुरासिं बनमबो आं बेलायखे आंनि खानि हामजों याफारै आंनि कक्टाइसे थाइनि आं अरनो आं पारिजाखा जतनो आं खुलुमबायखा हामबाय सालसाबाय अमते अवस्था उमानिया इनके सिनि जे अमते जे तिप्रासा दफाने जे करona अवस्था ब जुग जुग रमै ओङै फैखा हाय अवस्था ओङै फैखा इनके जों बाहायके अ जागानि यगनाय बाहायके अ जागानि जों मुक्ति मानाय आबो बेलायखे जों वानाखा যারা চিনি হদানি तिप्रासा যারা হিসা মাসা সিনাय रोंनाय যারা লিডারশিপ हि दंनाय र চিনি হদানি तिप्रासा दफानि যারা লিডারশিप हि दंनाय र जतनो जों गथौक खेवानसना नां दंखा जे बाहायके चिनि तिप्रासा जे बिग्रां खाग्रां कलाय दंनाय गैजारबनो जों बाहायके जों दिसानाय बरकनो जों जे गोसों पहर जागो बाहायके तलांनाय এই যে স্রাই চিকন চিকন গলি বসারক স্রাই বসারক বরনি ভবিষ্যৎ তামংনাই এই জেনারেশন ভবিষ্যৎ জেনারেশন তামংনাই जों बेलायखे वानाखा जों बेलायखेनो मुक्ति क्लायो बाहायके बरनो जों फा गोसों जागाव जों गोसों पहर जों प्लां थांसिनाय अमते अवस्था दंहाके ते जों ते बासायमालिया हानि बाङै मेसेज कायसार नामसगो जतनो जोंनि तिप्रासा दफानि लुकरकनो मेसेज कायसार नामसगो এই যে जों सुबा लायमाने अब तो साफिसियेन्ट या सुबा लायमाने कम्पिटिशन सुबा लायमाने प्रतियोगिता होननानै ओंथों जे बर' अमतिखौ सुबाव जों बाहायखौ सुबानाय बर' सेतेबो काहामखौ जों सुबानाय तेबो गोबांखौ जों जोंनि तिप्रासा बिग्रा खांग्रानो जों सुबानाय बर' थानि जों थाङै बासायनाय बरनो तंथक हरनि सालो तियक लगै थिका खरकताम अमर सकसेया सिकला तंथक हलनि सालो तियक लगै थिका खरकताम अमर सकसेया सिकला पातिमुक आमबासा बुखाखसे खबजाक जहरनगर हामसयो साइमानका पार्कनि सालो बायब्र बायबाक्सा पालि सिलायै तुकना थांलायमनि दैसाव खरकताम अमर सकसेया सिकला आरनो तेरालासिव तियक लगै थिका साइमानका खरकताम अमर सकसेया सिकला जहरनगर बीएसएफ नि 138 नं बेटेलियन जवान दंनि बुसारक मांनो पार्टी मंगनगनि लगी लगीनो ब्लगनो दले हांखर साखामनगो तुबुजागमनि फियाबा बारजाव तंनाय रक साखनाय रक आमजुगि नायमनि यागुलो थिगा नि साइरिखा तिगा थानि बो मालखम कलक मा कालिया तंको संतरा लुकरक हानि बाय ट्रेन लामा कासुलाइखा
Tiga tanibo relo kasur manlia lukurok hanibai jora kolok rombai muthak jagai tongka Agartala sabrum malkhung kolok ni shep. Shamanka laithani shalongni haikino Agartala sabrum malkhung kolok Bishalgol station finance sekang joto lukurno tiket tanmani phiaba phasalo Agartala sabrum laisuni Bishalgol station phaike nukha joto bogi pungjak chagya malkhung kolok borok kajak. Hanibai station tongnai rok kasawi manbailia hanibai malkhung kolok lama kasulai sabrum bekhak honanai mani kasulaikha. Damsa hai tambai lahar kasujaka yagulo jengjalok kalaikha joto tongkosong tonai lukurok. আপনি কোন জায়গাতে উঠছিলেন ট্রেনে? মানে বাদারঘাট স্টেশন থেকে? যদি যাও সবাই মিলা তাহলে দুইটা ট্রেন দিত, একটা ট্রেনে যাওয়া যায়। তো এখন আপনি এখানে কি নেমে গেলেন কেন? আর তো যাওয়ার মতো নাই, হারাই দিচ্ছে নিচে। আপনার টিকিটের টাকা কোনো ফেরত দিয়েছে তারা? না না, টাকা লাগতো না, আমরা ঠাকুর আছে মার বাড়িতে যাবো আর কি, দাঁড়ানোর জায়গায় তো না। কতক্ষণ যাবত এই ট্রেনটা এখানে লেট? আধা ঘন্টা হয়ে গেছে। এটা কোন স্টেশন? এটা বিশালগড়। তো কতক্ষণ ট্রেনটা দাঁড়ায় আসিল, প্যাসেঞ্জার উঠতে পারে না, জায়গা নাই, এর লাগিয়া দাঁড়ায় আসিল। এখন তো গাড়িটা ছাড়ছে। কি কারণে দাঁড়া করে রাখছিল ট্রেনটা? সবাই প্যাসেঞ্জার উঠতে পারে না, দিকে জায়গা শর্ট। দেখলাম ট্রেনের সামনে অনেকে রাস্তার মধ্যে গিয়ে অনেকে মানে বইয়া রয়েছে যাতে ট্রেনটা যাতে না যেতে পারে। ওই তো তারা টিকিটের টাকাও দেয় না, তারা উঠতেও পারে না, এর লিগে। এটা কোন স্টেশন এটা? বিশালগড়। বিশালগড়। কতক্ষণ পর্যন্ত ট্রেনটা দাঁড়ানো হচ্ছিল এখানে? প্রায় 45 মিনিট। এখানে এতক্ষণ যাবত লেট করতেছে। আর এই মেন প্রবলেম হতো আজকে তো দিনুনিয়াতে একটা তোমার উৎসব আছে আর কি, তার লিগে অনেক লোক যাইতেছে, প্লাস প্রচুর লোক যাওয়ার ফলে তোমার রেল অতিরিক্ত জাম হয়ে আছে, তার লিগে লোকজন ঢুকতে হচ্ছে। কোন রেল স্টেশন এটা? এটা তো হচ্ছে বিশালগড়। আগরতলা থেকে আনছে, আগরতলা থেকে পুরো ফুল আছে। এটা কি আগরতলা থেকে গিয়ে এখন সাবরুমের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে নাকি? Salbrum hastani kerengsa kerengsa lahar pati mong pati uitangko awahagina kerengsa amsayo kene lahar pati mong pati kha kerengsa amsino kene lahar pati mong pati kha pati mong shakdukman ka kharokta pati mong pati ka Bishalgor hastani Rabindranath Thakur Rinha Kotor National Highway lahara Simon ka fasala TR01 EU 0622 namani khungsa Maruti Ben Agartala ni Bishalgor bhag thami tongmajora National Highway lahara khungsa TR01 B1321 lamani khungsa basho phangi thutai dikha hanibai shakdukmanka malkhongo tongnai khoroksa teba bisha bukha kerengsa amseyno khungsa bike Bishalgor ni Agartala bukha thamujora belaike bike dojakma bai khungsa bolero malkhongo thutai dikha hanibai padimo shakdukmanka bike motonai te bike kajakte khoroksa shikla kerengni thayo lahar patimugo shakdukmanaro ungkha Sanju Devnath Anupam Devnath Bapon Bumik yang bukha Koktwma mani thangisuika Bishalgor Horbothane Bindia rok abun ulo Horbothane Bindia rok phai shakdukmanaro no Bishalgor bukha se shakhamnogo tlangai thanglaikha barjawa tongna shaknai rok shaknai mani ulo kaham shaknai ni bagai hapaniya medical college review horka তুমি কি গাড়ির সাথে লাগাইছো? কি গাড়ি ছিল? কি গাড়ি ছিল? বাসের পেছনে সংঘর্ষ হয়েছে নাকি? তোমার কি গাড়ি ছিল? তোমার কি গাড়ি? কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাচ্ছিলে? আমি এখন বিশালগড় গেলাম। এখন আহত হয়েছে কেউ? না না, আমি তো তোমার নাম? গাড়ি নম্বর? ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, বাইক আর মারুতি। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনাটা? এটা হয়েছে কলেজের মুখটা, বিশালগড় কলেজের মুখটা। আচ্ছা, তারপরে দুইজন আমরা পেশেন্ট পাইছি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে লয়ে এসেছি হসপিটালে, বিশালগড় হসপিটালে। তো টোটাল কতজন আহত হয়েছে আপনারা খবর পাইছেন? আমরা আনছি দুইজন, এর আগে বলে একজন অন্য গাড়ি দিয়ে লয়ে এসেছি। শুনলাম 3 জন আহত হয়েছে। 3 জন শুনছি। তারপরে একজনের নাম হয়েছে, আমরা যেটা আনছি এটা একজনের নাম হয়েছে বাপন ভূমিক 36 বছর, আরেকজন হয়েছে অনুপম দেবনাথ 27 বছর। আর অন্য গাড়ি দিয়ে যেন আনছে ওইটার নাম পাইছেন? না না, এটার নাম আমরা পাইছি না। আপনারা কি 2 জন আনছেন? না, 2 জন আনছি।
তো এখানে মানে খবর কতটুকু পর্যন্ত পাইলাম যে 3 জন আহত হয়েছে? আর 3 জন আহত হয়েছে ইনো কইছে আমরা হসপিটালে আসার পরে ইয়া কইছে তারা কইছে আরেকজন আইছে Huija Koktwma Bishinti Botola Party Naimotang Botola Hatibo Priotus Deptan Mugoi Kroksha Phalnok Rinani Phalnoko Rutumon Clay Kabama Joak Romi Manka Huija Koktwma Bishinti Botola Party Naimotang Botola Hatibo Priotus Deptan Mugoi Khungsa Phalnoko Rutumon Clay Kabama Joak Romi Manka Hatimu Rang Ngane Kok Basi Shai Hayake Kok Dokshi Shai Rang Abohai Hinida Shaimanka Piaba Romi Mandia Koroksan Phano কাছে একটা আজকে গোপন খবর ছিল যে বটতলা বাজারে একটা দোকানে কিছু বিলাতি মদ স্টোরেজ করে রেখেছে ওই হোলি উপলক্ষে। হোলিতে তো আজকে ড্রাই ডে হিসেবে ডিক্লেয়ার হয়েছে, তাই আমরা এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা ওই দোকানে রেড এবং সার্চ করি এবং বিশাল পরিমাণ বিলাতি মদ পাওয়া যায় এবং এগুলি আমরা এগুলি আমরা সিজ করি এসপাল্লোতে। সিজ করে আমরা থানাতে নিয়ে আসি। কাউকে কি আটক করা হয়েছে? না, আটক করা যায়নি, দোকান মালিককে আটক করা যায়নি। দোকান মালিক পালিয়ে গেছে। ওনার নাম প্রিয়তোষ দেবনাথ, বাড়ি জয়নগরে। মানে কীরকম হবে মানে আপনাদের উদ্ধার করেছেন? আনুমানিক বাজার মূল্য 50-60 হাজার হবে। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla shu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano Koktwma also Koktwma na joy